بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ود يا نصيحة بيتسبوتشوي زاري كنا نتقا قويتا من نادرقو كشيخ مرزوق خالد العازمي ناتشو نزيه شيخ كويت كم يقنيو مسجدوش محل عندنا ولاي إمامنا خطيب ناتشو እንደዚሁም ደግሞ በትምህርት ሚኒስቴር ደረጃ ካሉ ትምህርት ቤቶች የተርቢያ አስተማሪ ናቸው ኢንሻአላህ ከኛ ጋር የሚኖራቸው ቆይታ ከሱረቱ ዩሱፍ አለይሂ ሰላም ሱረቱ ዩሱፍ ሁላችንም ዘንድ ተወዳጅ በጣም ምርጥ ከሚባሉ ሱራዎች መሃል እንደሆነ የታወቀ ነው ከዚህ ሱራ የምንወስዳቸው የተርቢያ ወይም ደግሞ ተግባራዊ የሆኑ ትምህርቶች አሉ እኛንም ያንጹን መልካም ትምህርቶች ምናገኝባቸው ቁም ነገሮች ከሚዳሰስባቸው ሱራዎች መሃል አንዱ ነውና ይሄን እነዚህን መልእክት ኢንሻአላህ ተቀለለ ባለ መልኩ ወሳኝ የሚባሉ ነጥቦችን ከሼኹ ጋር የምንዳስስ ይሆናል اهلا ومرحبا بك شيخنا الله يسعدك ويبارك فيك الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على خاتم الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في هذه القناة المباركة قناة النصيحة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسدد القائمين عليها وأن يوفقهم لكل خير وهدى وصلاح ويجعل ما يقدمونه في نفع الإسلام والمسلمين ያው እንግዲህ በመጀመሪያ ደረጃ ያው የመግቢያ ንግግር ካደረጉ በኋላ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ይሄን የተባረከውን ቀናታቸውን ነሲሃ ቻናልን ቲቪን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ብዙ በረከት ያለው እዚህ የሚሰሩ ሰዎችንም አላህ ለመልካም እንዲወፍቃቸው ማጸናዋለሁ በሚለው ይጀምራሉ ونحن في هذا اللقاء المبارك الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا ويزيدنا وإياكم علما وهدى وعملا وتقوى نعم እኛ እንግዲህ በዚህ በመናገኘው ቆይታ ላይ ኢንሻአላህ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala መልካም ነገር እንዲጠቅመን ያወቅነውን እንድንሰራበት የሰራንበትን ደግሞ የተባረከ እንዲያረግልን የጽናትንም መልካም መንገድ ላይ መጓዝንም ዕውቀትንም እንዲጨምርልን አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ አጋጣሚ ማጸናዋለሁ وفي هذا اللقاء عنونا له فوائد تربوية من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام وقبل أن ندخل على هذه الفوائد أريد أن نقدم مقدمة حول أهمية سورة يوسف عليه الصلاة والسلام نعم. እንግዲህ ከዚህ ከሱረቱ ዩሱፍ ቀደም እንዳልነው ከሱረቱ ዩሱፍ የምንወስዳቸው ተግባራዊ እኛን ሊያንጹን የሚችሉ ትምህርቶችና ጥቅሞችን እንቃኛለን ወደዛ ከመግባታችን በፊት ግን አስቀድመን ሱረቱ ዩሱፍን መቅራት ያለው በርካታ ሸሪዓዊ ጥቅሞችን የምንቃኝ ይሆናል እንደ መግቢያነት طبعا سورة يوسف أيها الإخوة من أعاجب إعجازات النبي صلى الله عليه وسلم في هذه السورة حيث أنه ذكر فيها ما لم يذكر في الكتب السابقة فيوسف عليه الصلاة والسلام هو ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله جاء التفصيل بوحي الله سبحانه وتعالى له عن طريق الوحي فذكرت تفاصيل لم تذكر لا في الكتب السابقة من التوراة ولا الإنجيل ይህ ሱራ ልዩ ከሚያደርጉት ነገሮች አንዱ የነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነብይነት ከሚያመለክቱ ጉልህ ምልክቶች መሃል አንዱ ነው ማለት እንችላለን ለምን ከተባለ ወይም ከምን አኳያ ነው የሚለውን ካነሳን የነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ከዚህ በፊት በነበሩ መጻፍቶች ላይ አልተጠቀሰም ተውራት እንጂልና በመሳሰሉት ያለፉ መጻፍቶች ላይ ያልተጠቀሰ ጉዳይና ስም ዝርዝር ወይም ታሪክ ዝርዝር ታሪኮች ነበሩ ከነዚህ መሃል አንዱ ይሄ በመሆኑ የተነሳ ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ስለዚህ ነብይ ተጠየቁ ይህ ነብያዊ ሐረግ ተሳስሮ የመጣ ነው ዩሱፍ ኢብኑ ያዕቆብ ኢብኑ ኢስሐቅ ኢብኑ ኢብራሂም ይሄ የዘር ሐረጋቸው ነው ስለነዚህ ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ሰላም በተጠየቁ ጊዜ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በዚህ ሱራ ላይ በተብራራ መልኩ ከዚህ በፊት ባሉት መጻፍቶች ላይ ባልተጠቀሰ መልኩ በተብራራ በዝርዝር ያስቀመጠበትና የጠቀሰበት ሁኔታ ሆኖ እናገኘዋለን فهذه السورة من أدل العلامات على نبوة النبي المختار صلى الله عليه وسلم حيث أنه عليه الصلاة والسلام أمي لا يقرأ ولا يكتب وليس هذا يعيبه وإنما هذه من فضائله عليه الصلاة والسلام لأنه ذكر أشياء لا يستطيع أن يقرأها ولا يستطيع أن يبحث عنها وإنما تأتيه عن طريق الوحي فذكر قصة يوسف عليه الصلاة والسلام منذ ولادته إلى أن أصبح عزيز مصر بأدق التفاصيل التي لم تذكر في الكتب السابقة لا اليهودية ولا النصرانية ታዲያ ይህ ሱራ ቀደም እንዳልነው ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም
ነብይ መሆናቸውን ከሚያረጋግጡ ጉልህ ምልክቶችና ማሳያዎች መሃል አንዱ ነው ማለት እንችላለን። ለምንድነው ከተባለ የነብዩላህ ዩሱፍን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደሚታወቀው በነገራችን ላይ ማያነቡ ማይጽፉ ናቸው። ይህ አለማንበብ አለመጻፋቸው ለሳቸው ነውር ወይም የጉድለት መገለጫ ሳይሆን ሙሉነትና ምርጥነት መገለጫቸው ነው። ለምንድነው ይሄን የምንለው? ይሄ ሱራን በተመለከተ የመጡት ዝርዝር ጉዳዮች የነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪክ ከውልደት እስከ ንግሰት ድረስ ንጉስ ሆነው ግብጽ ላይ እስከ አስተዳደሩበት ጊዜ ድረስ ያለውን ሂደት በጥልቀት ዘርዝረዋል። ይህን ሲዘረዝሩ በማንበብ በመጽሐፍ ላይ የተመሰረተ አይደለም። የትኛው መጽሐፍት ላይ አይገኝም ብለናል። ከሌላ መጽሐፍቶች አንብበው መጡ እንዳይባል ወይም ተምረውት መጡ እንዳይባል ተውራትም ይሁን እንጂል ይሁዲያና ነስራንያ ውስጥ ያልተጠቀሰ ልዩና ዝርዝር ታሪክ ነው። ይህ ብቸኛው መንገዱ ወህይ ነው። ከአላህ Subhanahu Wa Ta'ala የመጣ ራእይ ብቻ በመጣ ራእይ ብቻ ሊገለጽና ሊብራራ የሚችል ግልጽ ታሪክ ነው። ይህ ልዩ ነብይ መሆናቸውን የአላህ መልእክተኛ መሆናቸውን ከሚያሳዩ ጉልህና كما يسوروا ملكتوش مع الأندونو. فالله جل وعلا قال في مطلع السورة: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. هذه في بداية السورة، ثم ساق ربنا سبحانه وتعالى سورة يوسف عليه الصلاة والسلام منذ طفولته. ومن هنا اختلف أهل العلم على قولين في المراد بأحسن القصص. القول الأول أن المراد بأحسن القصص هو قصة يوسف عليه الصلاة والسلام، فقصة يوسف من أحسن القصص حيث أن القارئ الذي يقرأها يستطيع أن يفهم معاني جمالا معانيها دون أن يرجع إلى بعض التفاسير. والقول الثاني بأن أحسن القصص هي قصص القرآن كلها ومنها سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. فهنا قولان لأهل العلم: المراد بأحسن القصص إما قصة يوسف عليه الصلاة والسلام على وجه التخصيص، وإما كل سور القرآن هي أحسن القصص. والقول الأول لعله أقرب، ولا يمنع أن يجمع بين القولين، حيث أن قصة يوسف عليه الصلاة والسلام من جملة قصص القرآن. الله سبحانه وتعالى سورة يوسف لاي مقبع لي يتكسو نتبع له: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين بلو الله سبحانه وتعالى إنيا بانتلاي كتاريكو تشلو بتأمرتنا أين تنياون بمنا ورد به رأي مسرت بزيه قرآن وسط يلينا بتأم أين تنياون تاريك أن ترك لها لن لا تشاء الله سبحانه وتعالى كذيك قدام يهن تاريك بتملكته منم يا خالا جنزابي ميهون وقت باينوره من كان بلو الله سبحانه وتعالى تقصد أحسن القصص كتاريكو تشلو بتأم مرتو يتبالو من دنيا ميلو لاي قرآن يعبرروت علماء ሁለት አይነት እይታ አላቸው። የመጀመሪያው أحسن القصص كتاريكو تشلو جيج بتأم مرتنا بلو الله سبحانه وتعالى أن ترك الله لن أن نقرها لن يا لاتو يا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام زرزر تاريكنا يميل تنتاني يسطو علماء وتشالو ليلون يشتو علماء وتدقمو أيلم قرآن هلوم قرآن وست يتكسو تاريكو تشلو بتأم يامارو مرت يميبالو تاريكوش يتداسسو بتنو كذا وست عنده يا نبي الله يوسف عليه الصلاة والسلام تاريكنا ሁለተኛው ማብራሪያ ላይ ሁሉም ታሪኮችን የሚመለከት አገላለጽ ነው ያለው። ከሁለቱ የተሻለና ጉልህ ትርጓሜን ወይም ግንዛቤዎች የሚያደሉት ምን ወደሚለው ነው የነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ ከታሪኮች ሁሉ ቁርአን ውስጥ ከተጠቀሱት ሁሉ እጅግ ያማራውና የተሻለው የሚለው ማብራሪያ የቀረበ ሐሳብ አለው። ነገር ግን ሁለቱንም መሰብሰብ ችግር የለም። ቁርአን ውስጥ ብዙ ልዩና ምርጥ ታሪኮች ተጠቅሰዋል። ከዛ ግን ልዩና ግልጽ ታሪኮች መሃል በጣም ከሚያምሩ ታሪኮች መሃል አንዱ የነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ታሪክ መሆኑን የሚያስረዳ መልእክት አለው ማለት ነው። ونحن في هذا اللقاء أيها الأخوة المشاهدين سنتحدث على وجه خصوص حول فوائد تربوية تفيد في المقام الأول الأسرة المسلمة. سنأخذ من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام فوائد يستعين فيها الأب والابن كذلك والزوجة كذلك في تكوين أسرة صالحة. فدور يعقوب عليه الصلاة والسلام كان واضحا جليا، فنعم الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام. إذن كزيه تعلق سورة يمن وسداتشو بزوكم نجارنا تمهرتوش على ይህ ምንድነው ቤተሰባዊ አንደኛው አቅጣጫ ቤተሰባዊ አቅጣጫን የያዘ ሲሆን ወላጅ አባት የቤተሰብ ኃላፊ ከቤተሰቦቹ ጋር ሊኖረው የሚገባ ግንኙነት ምን መምሰል አለበት ቤተሰቦችን የሚያንጽበት አካሄድና እይታ እንዴት ሊሆን ይገባል የሚለውን
ከዚህ ከዩሱፍ አለይሂ ሰላም አባት ከያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ታሪክ እንደ አባትነት የሚወሰዱ ቁም ነገርና ቤተሰባዊ ትምህርቶችን የምንዳስስ ይሆናል። أما يعقوب عليه الصلاة والسلام فهو نبي وكان عنده من الأبناء 12 ابنا وكان أبا صالحا صابرا محتسبا موجها معلما مربيا فهذه الصور كلها كان يعقوب عليه الصلاة والسلام فيها فنعم الأب يعقوب عليه الصلاة والسلام. دور الوالد في الأسرة مهم جدا كما نريد أن نوجه من هنا رسائل إلى الأسرة المسلمة حتى يكونوا على أثار الأنبياء فيكونوا مجتمعا صالحا. أباتيو يعقوب عليه السلام ناتشو نبي ناتشو مرتي الله عز وجل باريا ጥሩ አርአያና ምሳሌ የሚሆኑ በራሳቸው መልካም ሰው ለቤተሰብም መልካም አርአያና ምሳሌ የሚሆኑ ናቸው። 12 ልጆች ነበራቸው። ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላም የ12 ልጆች አባት ናቸው። እንደ ወላጅ ናሙናነት ስንወስዳቸው ከዚህ ሚንበር ተነስተን ምናስተላልፈው መልእክት አለ። መልእክቱ ምንድነው? ወላጆች ሆይ የቤተሰብ ወላጅ አባት በቤተሰብ ውስጥ ትልቁን ሚና የሚጫወተው እሱ ነው። ትልቁ ተጽዕኖ አሳዳሪ እሱ ነው። ነብዩላህ ያዕቁብን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እንደ አባትነት አርአያና ምሳሌ አድርገን ወስዳቸዋለን። ወላጆች ሆይ ነብዩላህ ያዕቁብ ለአባት መልካም አርአያ የሆኑ ዘንድ ከዚህ ሱራ ተነስተን እንደ አባትነት ይጫወቱት የነበረው መልካም ሚና የነበራቸውን መልካም አሻራ መመልከት እንፈልጋለን። ለምን ወላጆች ነብዩላህ ያዕቁብን አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይ ናቸውና የሳቸውን ፈለግ ለመከተል ይመች ዘንድ እንደ አባትነት በቤተሰብ ውስጥ የነበራቸውን ሚና ከዚህ ሱራ ተነስተን እንቃኛለን። فأول هذه التوجيهات التي نفهم منها قول رب الأرض والسماوات فيما حصل من يعقوب عليه الصلاة والسلام ويظهر منه أنه كان أبا قريبا لأولاده مخالطا لأولاده يعرف أخبارهم يجالسهم يمازحهم بل أولاده يحبونه حبا جما لدرجة أنهم يشاورونه في كل صغيرة وكبيرة لأن الأب ملاصق للأسرة لا يكون فقط خارج البيت وإذا جاء للبيت لا يريد أحد أن يكلمه ولا يريد أحد أن يمازحه بل هو قريب جدا من أبنائه لدرجة أنهم يخبرونه بكل صغيرة وكبيرة. نعم. يعقوب عليه السلام عند أبات النت بيت وسط ينبراتشون مينا نايلن ميناتشو من نبر للجوجاتشو በጣም ቅርብ ነበሩ። ከቅርበታቸው የተነሳ ልጆቻቸው የሚገጥማቸውን ዝርዝር ጉዳይ እንኳን ሳይቀር ከህልም ጀምሮ በዝርዝር ያማክሯቸውና ያናገሯቸው እንደነበረ ያሳያል። ይህ ምንድነው የሚያስረዳን? ከልጆቻቸው ጋር ቅርበታቸው በጣም ተሰስራቸው የጠለቀ መሆኑን ያሳያል። በጣም ይወዷቸው እንደነበረ በአባትነት በጣም መልካም ምሳሌና ራእያ እንደነበሩ ያሳያል። እንደ አባት ወላጅነት ውጭ ብቻ ያለውን ኃላፊነት ተወጥቶ በቤት ውስጥ ገብቶ ከስተር ብሎ ከቤተሰቦቻቸው ጋር መራራቅ አይኔ ደክሞኛል ሰልችቶኛል ዞር በሉልኝ የሚል ስሜት አልነበረም። በእርግጥ ለልጆቻቸው እጅግ እንደቀረቡ ለልጆቻቸው ዘንድ ተወዳጅ እንደነበሩ ያሳያል። ተወዳጅ ከመሆናቸው የተነሳ የመወደድ አንድ ማሳያ ነውና በጥልቀት የሚገጥማቸውን ዝርዝር ነገሮች ለወላጆቻቸው መተው ለወላጅ አባታቸው መተው እስከ ማማከር የደረሱበት ደረጃ እንዳለ ይህ ቁርአን እዚህ ሱራ ላይ እናስተውላለን። ይህ ወላጅ ከልጆቹ ጋር ያለውን ቅርበት የምንማርበት ነው። فانظروا إلى شدة قرب يعقوب عليه الصلاة والسلام من أبنائه لدرجة أن يوسف عليه الصلاة والسلام كان طفلا صغيرا فرأى رؤيا في المنام أن 12 كوكبا يسجدون له والشمس والقمر ذهب مسرعا لوالده ليخبره قال يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. هكذا الأب دائما يكون قريبا من أولاده يستنصحونه ويخبرونه بشؤونهم ونحن في هذا الزمان في زمان انفجار وسائل التواصل وكثرة الأفكار المدمرة في الفيسبوك والتيك توك والإنستغرام وغيرها ينحرف عندنا الأبناء وينحرف عندنا الشباب بل حتى كبار السن ضاعوا الطريق وانحرفوا. نحتاج أن نكون أسرة واحدة قوية متماسكة مثل ما كان يعقوب عليه الصلاة والسلام مع أبنائه. نعم. قدم እንዳልነው የአላህ መልእክተኛ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ለቤተሰቦቻቸው ለልጆቻቸው በጣም ቅርበት ስላላቸው ዝርዝር ጉዳይ እንኳን ሳይቀር ያማክሯቸው ነበር። ይህን ተጨባጭ የቱ ጋር እናያለን? ነብዩላህ ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጅ ናቸው። ገና ህፃን ልጅ እያሉ ህልም ተመልክተዋል። 11 ከዋክብቶች ፀሐይና ጨረቃም ጨምሮ ስጁድ ሲወርዱላቸው በህልማቸው አዩ። ይህ አስደናቂን ህልም መተው ለአባታቸው አናገሩ። ኢኒ ረአይቱ 11 ከውከባ እኔ አባቴ ሆይ
11 ከዋክብቶች والشمس والقمر ፀሐይና ጨረቃ ለኔ ስጁድ ሲወርዱልኝ በህልሜ ተመልክቻለሁ ምን ማለት ነው ብለው ለአባታቸው አናገሩ ከዚህ ምን ወስደው ከባድ ቁም ነገር ጥልቅ ቁም ነገር ምንድነው እሱ ወላጆች ከልጆቻችን ጋር ቅርበት ኖሮን ስናበቃ ወላጅ አባት የቤተሰብ ኃላፊ ልጆቹ ውስጥ ያለውን ስሜት መተው ሊያማክሩት የተሰማቸውን መደሰትም ይሁን መከፋት ማጣትና ማገኘት የሚሰማቸውን ስሜት በግልጽ መተው የሚያማክሩት ወላጅ መሆን ያስፈልጋል በተለይ አሁን ባለንበት ተጨባጭ ከወላጆች በራቀ መልኩ በሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ትዊተር ቲክቶክ እና የመሳሰሉት ኢንስታግራም እና የመሳሰሉት ዓለም ውስጥ ሰው ሰምጦ አይደለም ልጆች ትላልቆች እንኳን እየጠመሙበት የሚዋልሉበት የቅርብ አማካሪያቸው እነዚህን አካላት ባደረጉበት ሰዓት ወላጅ አባት ከልጆቹ ጋር ቅርብ ሆኖ ችግራቸውን መቃኘት ማየት እንዳለበት ታላቅ ትምህርት ይሰጡናል ያዕቆብ عليه الصلاه والسلام فانظروا هنا إلى شدة احتكاك الابن بأبيه وشدة قربه لدرجة أنه يشاوره بكل شيء يحصل له في حياته حتى ما يراه في المنام بينما آباءنا في هذا الزمان أو من هنا نوجه رسالة إلى بعض الآباء كن مستمعا دائما لأبنائك حتى همومهم التي أنت لا تراها هما لكن ممكن الابن يراه هما كبيرا فاستمع إليهم واستمع إلى كلامهم ووجه فدورك مهم جدا في الأسرة نعم. ከዚህ አሁንም በድጋሚ እንደምንረዳው ያዕቆብ عليه الصلاه والسلام ለልጆቻቸው ካላቸው ጥልቅ ቅርበት የተነሳ ልጆቻቸው ህልማቸውን የሚያስጨንቃቸውን ህልም ጨምሮ መተው ይነግሯቸው ነበር ከዚህ መድረክ ተነስተን አደራ ምንለው ለወላጆች አባቶቻችን ለወላጆች በአጠቃላይ አደራ ምንለው ነገር ቢኖር ምንድነው ለልጆቻቸው ቅርብ ሆኑ እናንተ ጋር እንደ አሳሳቢ አስጨናቂ ባይሆንም እንኳን ቅሉ እነሱ ልጆቻቸው ጋር የሚያስጨንቃቸው የሚያሳስባቸው ነገር አለ ቅርብ እንሆንላቸው እንስማቸው እናንብባቸው እንረዳቸው እንገንዘባቸው ይህ ከነብዩላህ ያዕቆብ عليه الصلاه والسلام እዚህ ሱራ ላይ ከምናገኘው ጥልቅ ቁም ነገር ከባድ መልእክት ነውና እኛም ያንን መልእክት መኖር መቻል አለብን ይላል أما لو رأينا لبعض الآباء اليوم إذا جاءه ابنه يخبره عن رؤيا رآها في المنام يقول لا تزعجني هذا رأيت شيء في المنام خلاص لا تكلمني في كل شيء لماذا هذه الجفوة بيننا وبين أبنائنا لماذا هذه الغضة على أبنائنا لماذا نجعل حاجز بيننا وبين أبنائنا فالطفل الصغير إذا جاء يريد يكلمك في أمر أنت تراه تافه عظمه لأنه هو يراه عظيم بينما لو جعلنا هناك حاجز بيننا وبين الأبناء سيضطر الابن أن يأخذ المعلومات من جهة أخرى ليس من الأب وليست من الأم مثل ما يكون في وسائل التواصل فينظر إلى هذا وإلى ذاك من هذه البرامج التي تدمر الأخلاق تدمر الدين تدمر العادات والتقاليد تخرب عقول الناس تدمر إيمانهم فعلينا الحذر معاشر الإخوة نعم ታዲያ ላይ ደግመን የምናሳስበው ነገር ምንድነው አንዳንድ ወላጆችን ስናይ ልጆቻቸው መተው እንዲህ አይነት ጭንቀታቸውን ህልማቸውን ሲነግሯቸው ዞር በላት ረብሸኝ ማይረባ ህልም ነው ማይጠቅም ነገር ነው ዞር በልልኝ ብለው እንዲህ አይነት ጭካኔና ድርቀት ይታያል ከልጆቻችን መሃል ተራርቀን እኛና ልጆቻችን መሃል ይሄን አይነት ክፍተት መፈጠሩ ለምን አስፈለገ እኛ ችላ ካልናቸው እኛ ካልሰማናቸው የሚሰማቸውን ስሜት መጋራት ካልቻልን ሌላ አካል ነው ሊጋራቸው የሚችለው በሶሻል ሚዲያ ውስጥ ይጠመዳሉ ከዛ የሚወስዱት አስተሳሰብ አመለካከትና እምነት ከእምነታቸው የራቀ ከባህላቸው የራቀ ከማህበራዊ ማንነት አርቋቸው ለጥመትና ለተሳሳተ ማንነት የሚያጋለጣቸው በመሆኑ የተነሳ ይሄን ነገር አርቀን ይሄን ነገር አርመን ለልጆቻችን መልካም ወላጅ እንደሆነ መሆን እንዳለብን ያደራ መልእክታችንን በዚህ አጋጣሚ እናሳልፋለን ይላል وانظروا إلى يعقوب عليه الصلاة والسلام كيف كان أبا ناصحا موجها معلما قريبا من أولاده حتى في الرؤيا التي يراها الابن في منامه لم يترك النصيحة لأبنائه أول ما قال يوسف عليه الصلاة والسلام يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين ما قال هذه أضغاث أحلام وهذه خرافات في المنام وإنما قال يا بني لا تخبر رؤياك لإخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين زي نملكت نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ልጃቸው ዮሴፍ መተው ይሄን ህልም ሲነግሯቸው እኔ 11 ከዋክብትን ፀሐይና ጨረቃም ጨምሮ ስጁድ ሲወርዱልኝ አየሁኝ የሚለውን መልእክት ሲነግሯቸው አላጣጣላቸው ዞር በል ይሄ ቅዠት ነው ማይመስል ህልም ነው አንተ ልጅ ምን ታቃለህ ብለው ዞር አላረጓቸው ይልቁንስ ያዩትን ህልም መሰረት በማድረግ መስጠት ያለባቸውን አቅጣጫ
መስጠት ያለባቸውን ምክር መከሯቸው። ልጄ ሆይ لا تقصص رؤياك على إخوتك ህልምህን ያየኸውን ህልም ለወንድሞችህ እንዳትናገር ፈየኪዱ ለከ ከይዳ ያልሆነ ሴራና ተንኮል ሊጠነስሱብህ ይችላሉ። ተንኮልና ሴራው ደግሞ የነሱ ላይሆን ይችላል። ሸይጣን ለሰው ልጅ ቀንደኛ ጠላት በመሆኑ የተነሳ መጥፎ ስሜት ተሰምቷቸው ያልሆነ እይታ ወስደው ግንዛቤ ወስደው የተሳሳተ አቅጣጫ አጸፋዊ ምላሻቸው ክፉ እንዳይሆንብህ አትንገር ብለው አቅጣጫ يمكر حساباتهم سطوت ይላል። وانظروا هنا نوجه رسالة إلى أول أمر أرشد يعقوب عليه الصلاة والسلام فيه ابنه يوسف قال لا تخبر رؤياك لإخوتك فيكيد لك كيدا لا تخبر أمورك الخاصة فيك لا تخبر فيها أحدا. نحن ابتلينا معاشر الإخوة في هذا الزمان أن حياتنا أصبحت منشورة للأنام للعالم كله، فهذا يصور أين أكل وماذا شرب وماذا لبس وأين ذهب وأين قدم، ثم أصبحت البيوت مدمرة مكشوفة للجميع، فيحسد الإنسان في بيته ويحسد الإنسان في ماله ويحسد الإنسان في صحته، ماذا شرب وماذا أكل، يصور وينشر في الفيس وينشر في الانستغرام وفي التيك توك وفي هذه الوسائل. أخبارنا الأسرية أصبحت أمام العالم، فالعالم كله ليس نزيها نظيفا، هناك الصالح الذي يريد الصلاح لك ويتمنى لك الخير، وهناك الفاسد الذي يتمنى زوال النعمة عنك. نعم. تملكت أباتيو يعقوب عليه السلام للجاتشو يسطوت أيتا مكر عقد من نبرة لا تقصص رؤياك على إخوتك ህልምህን ለወንድሞችህ አትንገር። ከዚህ ምን ወስደው ከባድ ጥልቅቁም ነገር ምንድነው? እሱ የግል ጉዳያችንን የግል ነው ለሁሉም መናገርና ማሰራጨት የለበትም። አሁን ባለንበት ተጨባጭ ግን አንድ የገጠመን ትልቅ ፈተናና በላ አለ። እሱ ምንድነው? በሶሻል ሚዲያ የግል የሚባል ነገር በሌለበት መልኩ ምን በላውን ምን ጠጣውን ምን ለብሰውን ኑሯችንን ጭምር ለአደባባይ ምስጢር አድርገነው ዓለም ሁሉ እንዲመለከተው አድርገናል። ከዛ ምቀኝነት ይመጣል፣ ጥላቻ ይመጣል። ሰው ሁሉ እኮ አንድ አይነት አይደለም። ምንም እንደብቀው ነገር የለም። የአደባባይ ምስጢር ህይወታችን የግል ህይወታችንን ዝርዝር የአደባባይ ምስጢር አድርገን ችግር ውስጥ እየገባን እናገኛለን። ዓለም እኮ ሰዎች አንድ አይነት አይደለም። ሁሉም ጥሩ ሰው የለም። ዓለም ላይ ጥሩና አስተዋዮች፣ ብልሆች፣ መልካም መሪዎች፣ መልካም ምኞት ያላቸው እንዳሉ ሁሉ በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ምቀኞት፣ ጥላቻ ያላቸው አንተን ለማጥፋት የሚጣጣሩ ብዙ ሰዎች ይኖራሉ። የግል ጉዳይ ይኖረን ምስጢራችንን በግል መጠበቅ لمداتنا بحلاتنا مهون علبت. فنحن نحتاج أن نعدل أمورنا الأسرية وأن نعدل حياتنا اليومية وفق ما يكون في كتاب الله سبحانه وتعالى، ففيه النجاح، وفق ما يكون في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ففيها النجاح. حتى قال وأرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. اكتم أسرارك، اكتم أمور حياتك. تريد تلبس البس ما شئت، تريد تأكل كل ما شئت، تريد تشرب اشرب ما شئت، اذهب أينما شئت وارجع أينما شئت. ليس شرطا أن العالم كله يراك. وبعضنا أصبح على اللايف من صباحه إلى مسائه من أجل المتابعين، ثم يشكي بعضنا من بعض يقول والله أنا ابتليت بالعين، أنا ابتليت بالحسد، أنا ابتليت بالسحر. أنت الذي جبت لنفسك هذه الأمراض. نعم. هذا ህይወታችንን ወንድምህቶች ሆይ ህይወታችንን ቤተሰባዊ ህይወታችንን በሚስጥር የተገነባ ማድረግ አለብን። የፈለግነውን እንልበስ፣ የፈለግነውን እንብላ፣ የፈለግነውን እንጠጣ፣ ደስ ያለ ቦታ እንጓዝ፣ ችግር የለብንም። ይሄ ምንም ችግር የለውም። ግን እያንዳንዱ ነገራችንን የአደባባይ ሚስጥር አድርገን በይፋ መሆን የለበትም። አንዳንድ ሰው ሙሉ ህይወቱን ከጧት እስከ ምሽት ከእንቅልፉ ከነቃበት ሰዓት ጀምሮ እስኪተኛ ድረስ በላይቭ ነው የሚያሳልፈው። ላይቭ ይከፍታል። በላይቭ ሁሉም ተመልካቾቹ የሱ ደጋፊዎች ተመልካቾች እንዲመለከቱት ያደርጋል። ነብያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እኮ ጉዳያችሁን በሚስጥር የጉዳያችሁን ስኬት በሚስጥር ያዙት ይላሉ ረሱል ዐለይሂ ሰላቱ ወሰለም። እና ይሄ ነው መሆን ያለበት። እኛ ህይወታችን እንዲሰምር እንዲያምር የቁርአንና የሐዲስን ፈለግ የተከተልን እንደሆን ህይወታችን የሰመረ ያማረ ለስኬት የበቃ ይሆናል። አንዳንድ ሰው በላይቭ እንዳለ ህይወቱን ላይቭ ላይ ያሳለፈ ሲያበቃ አይ በመቀኝነት በአይነናስ በተለያዩ ችግሮች ተፈተንኩኝ፣ ህይወቴ መሰናክል ገጠመው፣ ስራ ያልተሳካልኝም፣ ችግር ውስጥ ወደቅኩኝ ይላል። በገዛ እጅህ ያመጣኸው ነገር ነው። ለኛ የስኬታችን የመንገዳችን ማማሪያ ቁርአንና ሐዲስን በአግባቡ በመከተል የህይወታችን መርህ አድርገን ስንጓዝ እንደሆነ መረዳት የግድ ይለናል።
وانظروا هنا إلى نصيحة يعقوب عليه الصلاة والسلام حينما أخبر ابنه قال لا تخبر رؤياك. لمن؟ للناس كافة؟ لا، وإنما لأقرب الناس لك، إخوانك. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك، أقرب الناس لك. اكتم حياتك، اكتم أمورك الأسرية. بعضنا حياته مثل الكتاب المكشوف، الجميع ينظر إلى حياته ويعرفون أين ذهب ويعرفون ماذا جاء وبماذا شرى وكم شرى وكم فعل وكم فعل. وإنما القرآن يرشدنا هنا ويبين لنا أن حتى لأقرب الناس لك إخوانك لا تخبرهم، فقد تكون أنت في راحة من الحياة وغيرك في غم وهم، قد تكون في غنى وغيرك في فقر، قد تكون في هم وغيرك فرحا مسرورا. فالناس توافيق من الله جل وعلا. قال لا تقصص رؤياك، وهي مجرد رؤيا في المنام. قد يكيد لك الإنسان كيدا بسبب رؤيا منامية. قال لا تقصص رؤياك على أقرب الناس، على إخوتك. نعم. قرآن لي يالله ملكتيو نبي الله يعقوب للجاتشو يوسف من دنيا قالت يا بني لجي هوي لا تقصص رؤياك على إخوتك. هلمهن لو اندم موتشات تنقر كوندم يقرب يلا لروق አይደለም ለባዕድ እኮ አይደለም በጣም ለሱ ቅርብ ለሆነ ሰው ነው ህልምህን አትናገር ብለው የመከሩት። ቁርአን ይሄን አቅጣጫ ነው የሚሰጠን። ነብዩላህ ያዕቆብ ያስተማሩን ይሄን ነው። ለምንድን ነው ሰው ሁሉ አንድ አይነት ስሜት ውስጥ አይደለም። አንዳንዱ ቅድም እንዳልነው ህይወቱ የተዘረጋ መጽሐፍ ነው ማለት ይቻላል። ምን እንደገዛ፣ ምን እንደሸጠ፣ በስንት ዋጋ የለበሰው፣ የበላው፣ የጠጣው ሙሉ ህይወቱን እለታዊ ተግባሩን ለሰው ያሳያል። ምንም ቢቀር ነገር የለም። ግን ወቅ አብደላህ አንተ ደስተኛ ብትሆን ሌላው ስንት ሐሳብና ጭንቀት ውስጥ ያለ አለ። አንተ ሀብታም ብትሆን ስንት ድሆች አሉ። አንተ ጭንቀትና ሐሳብ ላይ ብትሆን ስንት የተረጋጉ ሰዎች አሉ። ሁሉም ነገር እኮ ሰው ያንተን ህይወት ሊካፈልልህ አይፈልግም። ደስታህም ይሁን ለራስህ ነው፣ ሐዘንህም ለራስህ ነው፣ ማጣት ማግኘትህ ለራስህ ነው። ሰዎች እንዲካፈሉና እንዲጋሩ አትፈልግ። ሁሉም የራሱ አቅጣጫ፣ የራሱ ሐሳብ፣ የራሱ እምነትና አቋም አለው። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እዚህ ቁርአን ላይ ለወንድምም እንኳን ሲሆናል አንዳንድ ሰው ባየኸው መልካም ህልም የተነሳ ጠላት አድርገህ ጠላትን ልሸምት አይገባም። ሊጠላህ ይችላል፣ ሴራ ሊያስብብህ ይችላል። ይሄን አቅጣጫ ነው ያሳዩት። ለወንድሞችህ እንኳን አትንገራቸው። ይሄንን በማይታወቅ መልኩ ምቀኞች ሊሆኑብህ ይችላሉ። ያልሆነ ሐሳቤ ባንተ ላይ ያስቡና ለአደጋ ያጋልጡ ይሆናል ተብሏል። ይሄ ቁርአናዊ አቅጣጫ ነው። ይሄን ቁርአናዊ አቅጣጫ የህይወታችን መርህ አድርገን ልንጓዝበት ይገባል። وهكذا الأب الناصح يخبر ابنه أن لا يورد نفسه بالموارد التي تفسد عليه حياته. قال لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. ومن هنا نقول لا تكن حياتك منشورة أمام الناس فيكيدون لك كيدا. مثل ما تقدم الناس ليسوا على طباع واحدة، وإنما فيهم من يتمنى الخير للغير وفيهم من يتمنى الشر للغير، بل يجتهد على أن يوصل الشر فيدمر فيفسد. فلا يكيد لك الناس كيدا. استعيني على قضاء حوائجك بالكتمان كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم. أهونم دقمان يمنلو من دنيا لوت لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. سوت لو اندموش هتنقر تنكل الناس يران لأنت لا يتنسسوا يجلالنا كذي من الرد عبات للجوتشو أساس سابي الناس جناكي نقر كله ሚድኑበትን ከተንኮል የሚጠበቁበትን ነገር ሊጠቁምና ሊያመላክት እንደሚገባ ያስረዳናል። ከዚህ በመነሳት ምንድነው የምንለው? እኛም ቁርአናዊ መልከታ በመሆኑ የተነሳ ቁርአን የሚሰጠን አቅጣጫ በመሆኑ የተነሳ ጉዳያችንን ሁሉ በይፋ ለሰዎች አናድርግ። ጉዳያችንን ለማሳካት በሚስጥር መያዝን አይነተኛ መንገድ ማድረግ አለብን ረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደነገሩ። ምክንያቱም ሰዎች ሁሉ ላንተ ጥሩ ላያስቡ ይችላሉ። መልካም ሐሳቢ መልካም ምኞት ለሰውን ያላቸው ሰዎች እንዳሉ ሁሉ በተቃራኒው ክፉ ሐሳቢዎች ይኖራሉ። ከክፋትም አልፎ ይሄን ክፋት አንተ ላይ ለማድረስ ተንኮልን አንተ ላይ አሲሮ አንተን ለማጥቃት ትጋት ልፋት የሚያደርጉ ሰዎች አሉና ይሄን መጠንቀቅ አለብን። ከምንጠነቀቅበት ነገር አንዱ ሚስጥራችንን የግል ጉዳያችንን የአደባባይ ሚስጥር ከማድረግ በመታቀብ የሰዎችን ሴራና ተንኮል ልንከላከል የሚገባ መሆኑን ቁርአን ያስተምረናል። وانظروا هنا إلى فطنة الأب لأولاده. هذا دليل على أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان ملازما لأولاده مع أنهم 12، مع أن عددهم كبير، لكن كان دائما معهم ويعرف طبائعهم وأخلاقهم وأعمالهم ويعرف ما قد يفعلون حتى لو لم يفعلوه. لأن الأب
الناصح الصالح يكون دائما موجها مخالطا لأولاده. هنا بمجرد رؤيا منام من ابن صغير أرشده والده أن لا يخبر أقرب الناس له لأنه يعرف أخلاق إخوانه. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. لما يكون الأب قريبا من أولاده يعرف طبائعهم ويعرف ما قد يفعلون أو ما قد لا يفعلون. نعم. زيغا من الناس تولوا لي نقر من دنو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ለልጆቻቸው ያላቸውን የጠለቀ ቅርበት እናያለን 12 ልጆች ናቸው ያላቸው ልብ በሉ ከመሆኑም ጋር የሁሉንም ተግባር በጥልቀት ያቃሉ ባህሪያቸውን ለማወቅ የረዳቸው ምንድነው ቅርበታቸው ነው ለዚህ የረዳቸው በጣም ቅርብ ሆነው ልጆቻቸውን ያነባሉ ይረዳሉ ይገነዘባሉ አይደለም ያደረጉትን ማንነታቸውን ከማወቃቸው የተነሳ ወደፊት ሊያደርጉ የሚችሉትን እይታቸውን ዝንባሌያቸውን ባህሪያቸውንም ጭምር ያነቡ ነበር ታማኝ ወላጅ መልካም ወላጅ መካሪ ወላጅ ከልጆቹ ጋር ያለው ቅርበት እንደዚህ ነው በቅርበት ያያቸዋል ያነባቸዋል የወደፊት አቅጣጫቸውን መገመት እስኪችል ደረጃ ይደርሳል ልብ በሉ ይህ ነብዩላህ ዩሱፍ ህፃን ሆነው ህልም ነው ለዚህ ለሳቸው ተራ ህልም ሊሆን ይችላል አሳስቧቸዋል በርግጥ ግን ህልም ነው ያዩት መተው ለአባታቸው ሲያማክሩ አባትዬ የሰጣቸው አቅጣጫ ምንድነው ህልምህን ለወንድሞችህ ለቅርብ ወንድሞችህ አትናገር ባህሪያቸውን ስለሚያውቁ የወንድሞቻቸውን ባህሪ ምናሉ ምናልባት መጥፎ ሴራ ላንተ ሊያሴሩልህ ያልሆነ ጥላቻን ሊያንጸባርቁብህ ስለሚችል ይቅርብህ በማለት ይሄን አቅጣጫ ሰጡ ከዚህ ምን ረዳው ምንድነው ወላጅ አባት ለልጆቹ በጣም ቅርብ ሆኖ የልጆችን ባህሪ ማንበብ ካደጋም የሚታደግበትን አቅጣጫ ለእያንዳንዱ በማሳየት ሊያድናቸው መልካም አባት መሆንና ማሳያ መልካም አባት ለመሆኑ ማሳያ መሆን እንዳለበት እንረዳለን وهنا أيضا الأب حريص على جمع أبنائه وعلى أن يكونوا على قلبا واحدا لا يكون منه الإفساد والتفرقة بين أولاده فلما أخبر يوسف عليه الصلاة والسلام قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا لماذا يا أبي يكيدون لي هل لأنهم أشرار هل لأنهم فساد لا وإنما التمس العذر لأبنائه قبل أن يصدر منهم ما قد يضر قال إن للتأكيد إن الشيطان للإنسان عدو مبين يعني يا بني لا تخبر إخوانك في شيء قد يضروك من أجله لأن الشيطان سيوسوس لهم للإفساد بينكم هكذا الأب دائما يجمع أبنائه ويؤلف بين قلوبهم لا يكون سببا في فسادهم وتحريش هذا على ذاك أو تقريبة هذا من ذاك نعم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام زيوت عليه سناي كساتشو من الردو نقر من دنو ولا جابات بلجوتشو مكاكل مكاكار ملايت متلاتشا انداي سفن كفتኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለበት እንረዳለን ነብዩላህ ያዕቆብ አለይሂ ሰላም ለልጃቸው ዩሱፍ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ይሄን መልእክት ሲያሳልፉ ለወንድሞቻቸው አትንገራቸው ባንተ ላይ መጥፎ ሴራ ሊያሴሩ ይችላሉ የሚለው ነገር ሲጠቅሱ ሚጫር ጥያቄ አለ እንዴ ወንድሞቼ ክፉ ስለሆኑ ነው ለምንድን ነው ይሄን የሚያደርጉብኝ ለሚለው የአይምሮ ጥያቄ ምላሽ በሚሰጥ መልኩ አስቀመጡ እነሱ ክፋት እኮ አይደለም ክፉ ሆኖ መጥፎ ስለሆኑ ሳይሆን ሸይጣን ለሰው ልጆች ግልጽ የሆነ ጠላት ነው በሸይጣን የተነሳ ሸይጣን ውስጣቸው መጥፎ ነገር ጭሮ ሲያበቃ እንዳያቃቅራቸው ፈርቼ ነው የሚለው መልእክት አስቀምጠዋል ከዚህ ምን ረዳ ምንድነው ወላጆች በልጆቻቸው መካከል አለመግባባት እንዳይፈጠር ማምለጫ ሲስተምን ዘዴም ጭምር እውነተኛ ማምለጫን ሲስተም በመጠቀም ሰዎችን ወንድማማቾች መካከል መቃቃር እንዳይኖር መከፋፋት እንዳይኖር በጥርጣሬ መታየት እንዳይኖር መታደግን ሲጠቀሙ እናያለን ምክንያቱ እነሱ ከዚህ ምን ረዳ ምንድነው ምን አሉ ምክንያቱ የነሱ ክፋት አይደለም አይታወቅም አንተ ይሄን በመንገርህ የተነሳ ሸይጣን የሰው ልጅ ጠላት በመሆኑ የተነሳ ውስጣቸው ያልሆነ ስሜት ጭሮባቸው መጥፎ ሴራና ተንኮል እንዳይሰሩብህ እሰጋለሁ በማለት ተጠቀሱለት ስለዚህ ከዚህ ምን ረዳ ምንድነው ወላጅ በወንድማማቾች በልጆች መካከል ቅሬታ ማይፈጥር ነገር አንደኛ መጠንቀቅ ያለባቸውን በማድረግ ሁለተኛ ችግር ሊፈጥሩ የሚችሉትን ደግሞ በቂ ምክንያት ለነሱ በማስቀመጥ እርስ በርሳቸው ልባቸውም አካላቸውም ተሰስሩና ቁርኝት እንዲኖረው የማድረግ ታላቅ ኃላፊነት ታላቅ ሚና እንዳለው ከዚህ እንገነዘባለን وفي سورة يوسف عليه الصلاة والسلام يظهر لنا بوضوح أن الأب قد يبتلى من أبنائه وقد يضرونه وقد يؤذى منهم فيصبر فكان يعقوب عليه الصلاة والسلام نعم الأب الصابر على ما وجد من أبنائه
فانظروا في أكثر من مكان، منها على سبيل المثال لما أرادوا إخوان يوسف أن يأخذوه كان يخشى الأب أن يحصل منهم شيء، كما قلنا أن يعقوب عليه الصلاة والسلام كان قريبا من أولاده، فأول أمر لما قالوا يا أبانا ارسل معنا أخانا يوسف نرتع ونلعب وإن له لحافظون، قال أخشى أن تذهبوا به فيأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. هنا كان يعرف أبنائه وأن ممكن يصدر منهم ما يضر، فأرشد يعقوب عليه الصلاة والسلام محذرا لأولاده أن لا تغفلوا عن أخيكم فيأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. لكن ماذا فعلوا أن غيبوه عن والده ورموه في البئر، مع أنه يحبه ويحبهم، مع هذا صبر وقال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. ሌላው ከዚህ ሱራ የምንወስደው ነገር ምንድነው? ወላጆች ከልጆቻቸው የሚያስከፋ ቅስም የሚሰብር የሚያሳዝን ነገር ሊገጥማቸው እንደሚችል እንረዳለን። የወላጆች አጸፋዊ ምላሽ መሆን ያለበት በትዕግስት ነገሩን ማስተናገድና መቀበል ነው። ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ይሄን የገጠማቸው ቅድም ብለናል። ለልጆቻቸው ካላቸው ልዩ ቅርበት የተነሳ ምን አይነት እይታ፣ ምን አይነት መልከታ፣ ምን አይነት አካሄድ እንዳላቸው ያውቃሉ። ፈታኝ ነገር ገጠማቸው። አባታችን ሆይ ዮሴፍን ከኛ ጋር ነገ እንዲጫወት ላከው ብለው ጥያቄ ሲያነሱ ውስጣቸው ከነከናቸው፣ ተሰማቸው። ልጆቻቸውን በቅርበት ያውቃሉ አይደል? ከዛ በመነሳት ምንድነው ያደረጉት? እንቢ ማለትም ችግር ነው፣ እሺ ማለትም ችግር ነው። ፈቀዱላቸው። ግን አደራ ከልጄ አትዘናጉ፣ በጫወታ ዝንጉ እንዳትሆኑ፣ ከራሳችሁ እንዳታርቁት በማለት ተኩላ እንዳይበላው እፈራለሁ እናንተ ተዘናግታችሁ ብለው ስጋታቸውን ጠቀሱ። የልጆቹ ምላሽ ምን ነበር? አጸፋዊ ተግባራቸው እሺ ብለው አስፈቅደው ከወሰዱ በኋላ ችላ በማለትም ጉድጓድ ውስጥ ወረወሯቸው። አባትየው ከማስጠንቀቃቸውም ጋር ናም አባትየው ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዮሴፍንም ይሁን ወንድሞቻቸውን ይወዳሉ። ግን ልጆቻቸውን ባህሪ የሚያውቁ በመሆናቸው የተነሳ የሆነ ሴራ እንዳይሰሩ ስጋት ስለነበራቸው ያን አደረጉ። አላገኘነውም ጠፋብን ብለው ሲሏቸው አዘኑ። እሳቸውም ምንድነው ያሉት? ፈሰብሩን ጀሚል፣ እናንተ እንዳላችሁት አይመስለኝም ነገሩ፣ ያመጣችሁት ነገር የሚያረካና እኔ እንደ ማስበው አይደለም። በል ሰወለት ለኩም አንፉሱኩም አምራ፣ ነፍሳችሁ የሆነ ነገር አጊጦላችሁ ነው ያደረጋችሁት። ነገር ግን እኔ ምንድነው ማደርገው? ፈሰብሩን ጀሚል፣ ጥሩ ታጋሽ ሆናለሁ። والله المستعان على ما تصفون ብለው ሆደ ሰፊነታቸውን ለገጠማቸው ችግር ታጋሽነታቸውን ወይም የገጠማቸውን ችግር በትዕግስት አቀባበል አድርገዋል። ወላጅ ከልጆቹ የሚመጣበትን ነገር በሆደ ሰፊና በታጋሽነት መቀበል እንዳለበት ያስተምረናል። وأيضا من المواضع التي يتضح فيها صبر يعقوب عليه الصلاة والسلام على أولاده أنه من شدة بلائه وأذية أبنائه له، حتى لما فقد ابنه الثاني بنيامين أخ يوسف عليه الصلاة والسلام الشقيق، ولا يعرف هل هم عملوا به عملا أو لا، لكنه عنده يقين أنهم ما زالوا على قيد الحياة. ماذا قال؟ بكى حتى فقد بصره عليه الصلاة والسلام، أعني يعقوب الأب، هذا من شدة حبه لأبنائه. قال في قوله سبحانه وتعالى وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، من شدة البكاء على أذية أبنائه ذهب بصره فهو كظيم، يعني يكظم الهم الذي في قلبه. نعم. نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام ከልጆቻቸው የመጣባቸው አዛ የመረበሽና የፈተና ጉዳይ ሌላ ነገር የገጠማቸው ሁለት ልጆቻቸውን ነው ያጡት። ዩሱፍን አለይሂ ሰላም እና ቢንያሚን ልጃቸውንም ጭምር ሲያጡ ውስጣቸው በህይወት እንዳሉ ይነግራቸዋል። ነገር ግን ሊያገኟቸው አልቻሉም። በጣም አዘኑ። ከማዘናቸው የተነሳ አይናቸው ኢላላህ ወቢየضت عيناه من الحزن፣ እጅግ ከማዘኑ የተነሳ አይኑ ነጭ ሆነ፣ እስከ መጥፋት ደረሰ። ጥቁሩ ጠፍቶ ነጭ እስኪሆን ድረስ ያኒ አይናቸው እስኪታወር ድረስ በሐዘን በጣም አለቀሱ። ምን ያህል ውስጣቸውን እንደነካቸው የታጋሽነታቸውን ጥግ ያሳያል። አዎ وبيضت عيناه من الحزن وهو كظيم إلى الله። ቁጣን ከظም የሚባለው
ንዴትን ቁጣን ሐዘንን ትካዜን ማፈን ማለት ነው አፍኖ ከመያዝ የተነሳ አይኑ እስከ ቀላ ድረስ ወይም አይናቸው እስኪ ጠፋ ድረስ ደረሱ በአላህ ላይ ያላቸው ተስፋ የላቀ በታጋሽነት ግን ወደ ሰፊነታቸው እጅግ የተስተዋለበት ታሪክ ነበር ይላል ويتضح دور الأب في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام حب يعقوب عليه الصلاة والسلام لجميع أبنائه ولا يفرق بينهم فيحبهم عليه الصلاة والسلام حبا جما لم يفرق بينهم في أي شيء كان حتى في المنادات وحتى في أسلوب المحبة والمودة ومن هنا نوجه رسالة للآباء والأمهات أن لا تجعلوا أحد الأبناء أقرب إليكم من أحد حتى وإن كان فعلا تحبون أحدهم أكثر لكن اجعلوا الطابع العام بين الإخوة أنهم في مرتبة سواء حبوهم كلهم واحذروا من التفريق بينهم حتى في العطية وفي القبل وفي المودة وفي الرحمة نعم إلى من الردو نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام للجوجاتቸው ያላቸው ፍቅርና ውዴታ ተመሳሳይ እንደሆነ ነው መገለጫቸውም ሲጣሯቸው ሲያቀርቧቸው ሲንከባከቧቸው ተመሳሳይ እንደነበረ ያሳያል በእርግጥ በውዴታ የተሻለ አንዱንም ቢወዱ ይሄን ማንጸባረቅ ግን አይፈልጉም ነበር ከዚህ ምን ወስደውና ምን ረዳው ወላጆች ሆይ አደራ ልጆቻችሁን በመውደድ ደረጃ እኩል አድርጉ በመሳም ደረጃ በማቅረብ ደረጃ አንዱን ከአንዱ የበለጠ ውስጣችሁ ቢወደውም በመገለጫ በስጦታ ደረጃ በውጫዊ ግንኙነታችሁና አቀባበላችሁ በተቻለ መጠን አደራ እኩል አድርጓቸው በመካከላቸው መቃቃር ክፉ ነገር እንዳይፈጠር ይሄ የሁሉም ኃላፊነት በመሆኑ የተነሳ ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ልጆቻቸውን ያከብሩ ያፈቅሩና ይወዱበት የነበረው ባገላለጽ ይሄን የሚያሳዩበት አተገባበራቸው ተመሳሳይና አንድ አይነት ነበርና ይሄን ቁም ነገርም እንማራለን وهنا تألم يعقوب عليه الصلاة والسلام في فقد ابنه يوسف لأنه كان يظن أنه سيكون له شأن فأول ما فقد يوسف قال يا أسفاء على يوسف وقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله فلما فقد بنيامين أيضا تأسف يعقوب عليه الصلاة والسلام وتألم لفقدانه فكان يحب أولاده أن يجتمعوا أمام عينه وبكى على فقدان بنيامين وأخيه يوسف حتى ابيضت عيناه وذهب بصره ومع ذلك لم ييأس فلما فصلت العير يعني خرجوا من مصر قال أبوهم إني لا أجد ريح يوسف انظروا إلى جمال هذه المحبة وهذه المودة قيل فلما فصلت العير يعني من بداية خروجها من مصر متجهة إلى الشام وجد الأب ريح يوسف وهو بينه وبينه تلك المسافة البعيدة قال إني لا أجد ريح يوسف لولا أن تفندون لولا أن تكذبوني فيما أقول وما زالوا يؤذونه أولاده وهو صابر فقالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم يعني ما زلت في خرافاتك القديمة أن يوسف ما زال حيا على قيد الحياة نعم نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام أهون من نقر الناس تولى لما سلاج يوسف عليه السلام لجاتشو ناتو በጣም ተስፈኛ ነበሩ ልጃቸው ትልቅ ደረጃ እንደሚደርስ ባዩት ህልም የተነሳ ማለት ነው በጣም አዘኑ ያ አሰፋ على ዩሱፍን በማጣቴ ወይ የጠለቀ ዝነቴ ብለው ሐቂቃ ስሜታቸውን የልብ ስብራታቸውን ገለጹ ይሄ ብቻ አይደለም ቢንያሚንም ጭምር አጡ በጣም አዘኑ ቅስማቸው ተሰበረ እጅግ ከማልቀሳቸው የተነሳ አይናቸውንም አጡ ነገር ግን ተስፋቸው ጥልቅና የላቀ ነበር አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንደነገረን فلما فصلت العير ከግብጽ አገር ነው ተመልከቱ ከግብጽ ወደ ሻም እየመጡ ነው ገና ባለው በዛ ሰፊ ርቀት ልክ ከግብጽ እንደወጡ ሙፈሲሮች እንደሚያስቀምጡት ምን አሉ ነብዩላህ ዩሱፍ عليه الصلاة نبي الله يعقوب عليه الصلاة والسلام بالله لا ያላቸውን ጥልቅና የላቀ ተስፋ የሚያሳይ አገላለጽ ነበር إني لأجد ريح يوسف لولا أن تفندون የጃጀሽ ማግሌ ነው ብላችሁ ባትሉኝ የዩሱፍን ሽታ ይሸተኛል ሽታዋሉ ተስፋቸው የጠለቀ ከመሆኑ የተነሳ የልጆቻቸው ምላሽ ምን ነበር በፍጹም ታላህ ኢነከ ለፊ ضلالك القديم ባለፈው አይነት ቅዠትና ምኞትህ ውስጥ እንጂ ምንም የተከሰተ ነገር የለም ብለው ምላሽ ሰጥቷቸው ይሄም ውስጥን የሚረብሽ በጣም ሰላም የሚነሳ ምላሽ ነው ነገር ግን በትግስት ነበር ይሄን ያስተናገዱት አዎ ተስፋቸው የላቀ ትግስታቸው ሰፊ ነበር ወላጅ አባት እንዲህ ነው መሆን መቻል ያለበት ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም كذي سورة أنصار يهين نجار يستمرون عليه ودور الأب أيضا
في التسوية بين أبنائه حتى في المناداة. كان يعقوب عليه الصلاة والسلام ضرب لنا أجمل مثال في العدل بين الأبناء، حتى في مناداته لأبنائه مع شدة أذيتهم له وذهب بصره ما زال يناديهم بلفظ واحد: يا بني يا بني يا بني، يعني يا أبنائي اذهبوا، يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة. وقال: يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. وقال ليوسف عليه الصلاة والسلام: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك. فدائما يناديهم حتى في المنادات ما كان يفرق بينهم. ومن هنا أيضا نعيد رسالة إلى الآباء والأمهات: احذروا التفرقة بين الأبناء، فقد يولد ذلك جريمة لا تحمد عقباها. نعم. ሌላው የምንረዳው ነገር ከነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የምንወስደው ቁም ነገር ምንድነው? ለልጆቻቸው ያላቸው ፍቅር ምንም እንኳን ልጆቻቸው ቢያሰቃዩዋቸውና ደስ የማይል ነገር ቢያደርጉባቸውም አጠራር ላይ ግን አለዩም። ዩሱፍን አለይሂ ሰላም የሚጠሩበትን አጠራር ልጆቻቸውን ሁሉ ይጠራሉ። ልጆች ሆይ፣ ነብዩላህ ዩሱፍን ልጄ ሆይ ህልምህን ለወንድሞችህ አትናገር፣ ልጆቼ ሆይ ሂዱና ዩሱፍና ወንድሙን ቀስ ብላችሁ ፈልጉ፣ ልጆቼ ሆይ ያ በንየ ያሉ ልጆቼ ሆይ በአንድ በር እንዳትገቡ፣ ወደ ባለስልጣኑ ዘንድ ስትገቡ በተለያየ በሮች ግቡ፣ ለነሱም ይሳሱ ነበርና። ከዚህ መንበር አሁን ከዚህ መድረክ ተነስተን ለወላጆች ለአባትና ለእናቶች ያደራ መልእክት እናስተላልፋለን። ልጆቻችሁን በመጠሩ ጊዜ ተመሳሳይ መልኩ ጥሯቸው፣ ተመሳሳይ ፍቅር አሳዩአቸው። በመተለያዩበት ጊዜ አደራችሁን አንድ ልጅም አትለዩ። ከለያችሁ በመሐከላቸው ውጤቱ ደስ የማይል መጨረሻው የማያምር ክፋት ሊመጣ ይችላል። በመሐላቸው አንዱ በሌላው ላይ መጥፎ ምኞት፣ መጥፎ ግምት፣ መጥፎ ተንኮል ለመያዝ ምክንያት እንዳትሆኑ በዚህ አጋጣሚ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ምንም እንኳን ልጆቻቸው ቢረብሿቸውም ለነሱ ያላቸው መልከታ ፍቅርና ውዴታ የቃላት አገላለጽ እንኳን ልዩነት አልነበረውም። ልክ ነብዩላህ ዩሱፍን ልጄ እንደሚሉት ሁሉ እነዚህንም ልጆቼ 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 እያሉ ነበረ ደጋግመው ጥሪ ሲያደርጉላቸው ወይም ደግሞ ሲጠሯቸው የነበረው። ይሄ አባት ወላጅ እናት ልጆቻቸው ላይ እርስ በርስ በማስተሳሰር ፍቅርን በማሳየት ያላቸው ሚና የላቀ መሆኑን ያስተምረናል። فقد يظن الآباء والأمهات أنهم يسوون بين أبنائهم وأنهم يحبونهم ولا يفرقون بينهم، لكن عقل الطفل يختلف، فهو قد يظن ظنا هو باطل الظن، لكن يظن أنه ظنا يقينا أكيدا. هكذا ما حصل من إخوان يوسف، ظنوا أن أباهم يعقوب عليه الصلاة والسلام يميل ليوسف وبنيامين أكثر منهم، مع أنه لم يفرق بينهم كما تقدم حتى في أسلوب المناداة. قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. هذه التهمة أوردها الشيطان وأدخل في عقولهم أن أباكم يعقوب يحب يوسف وأخيه بنيامين أكثر منكم وأنتم رجال وأنتم أقوياء. فأول رأي طرح بعد وسوسة الشيطان لهم على أن يصلحوا هذا الظن الفاسد، أول رأي قال: اقتلوا يوسف أو يطرحوه أرضا، يعني ارموه في أرض بعيدة. فليحذر الآباء على مراعاة مشاعر الأبناء، فإن ذلك قد يولد جريمة لا تحمد عقباها. كانوا حقا يريدون قتله أو يرمونه في أرض بعيدة، وهذا الذي حصل منهم. ለወላጆች አደራ የምንለው ነገር አለ። እኛ ምናልባት በሆነ ነገር ልጆቻችንን ስንለይ ማያስተውሉ እንዳይመስለን ሊያስተውሉ ይችላሉ። የልጆች እይታ ከኛ የተለየ ነው ማለት ሁሉንም እወዳለሁ እኮ በምን ለየሁ ልንል እንችላለን። ልጆቻችን ግን በልጅነት ጭንቅላታቸው እንኳን ሳይቀር እያንዳንዷን ዝርዝር ጥልቀት ነገር የሚያዩበት የራሳቸው እይታና ግምት አለ። ልብ በሉ ነብዩላህ ያዕቁብ አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ልጆቻቸውን حتى በጥሪ ደረጃ አይለዩም ነበር። ልጄ ልጆቼ እያሉ ነበር የሚጣሩት። ምንም አንዱን ከላይ ያለዩም ነበር። ነገር ግን ሸይጣን የገባበትን ቀዳዳዩ የሆነ ነገር ዝም ብለው አስተዋሉና የተሳሳተ ግምት ወሰዱ። ዩሱፍና ወንድሙ እኮ ከኛ በተሻለ መልኩ አባታችን ዘንድ ተወዳጅ ሆነዋል። እኛ ደግሞ በቁጥር ከ3 እስከ 9 የሆነ ግሩፖች ነን፣ በቁጥር እንበልጣለን። ስለዚህ የሆነ ነገር ማድረግ አለብን የሚለውን ነገር ሸይጣን ውስጣቸው ጫረ። በምንድነው የስሜታቸው የመጥፎ ስሜታቸው መነሻ የበለጠ ይወደዳሉ ብለው በማሰብና በመገመት ነው።
ምንድነው ያደረገላቸው ሸይጣን? በቃ እናንተ ብዙ ቁጥር አላችሁ፣ እነዚህ ሁለት ልጆች እንዴት ይረቷችኋል? ባይሆን በእነሱ ላይ በተለይ ዩሱፍ ላይ የሆነ ሴራ ማሰብ አለባችሁ፣ ግደሉት ወይንም ደግሞ እዚህ ገባ የማይባል ቦታ ወርውሩትና ከህይወታችሁ ከአባታችሁ ህይወት ወጥቶ እናንተ ተወዳጅነትን ታገኛላችሁ አላቸው። ምርጫው ምንድን ነበረ ታውቃላችሁ? ሸይጣን የሰጣቸው አማራጭ ወይም መግደል ወይም ሩቅ ቦታ ጥሎ ማለፍ ነው። የተከሰተው ሁለተኛው ሆነ። ጉድጓድ ላይ ወርውረው ከአይናቸው እይታ ውጭ እንዲሆኑ ማድረግ ነው የሆነው። በዚህ አጋጣሚ ምንለው እንደው ወላጆች ሆይ በልጆቻችሁ መካከል ባላሰባችሁት አቅጣጫ በመታሳዩት የፍቅር አገላለጽ ያቀራረብ አገላለጽ ተጨባጭ ሂደት በልጆቻችሁ መካከል የመቃቃር ስሜት እንዳይፈጠር ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ በዚህ አጋጣሚ እናሳስባለን። وهذا الظن الذي قد يولد من الأبناء هو ظن فاسد وهو ظن غير حقيقي أصلا، لكنهم من شدة وسوسة الشيطان لهم وحرص الشيطان لتدمير العلاقة بينهم يجعلونه حقا مؤكدا. فانظروا إلى إخوان يوسف، قالوا إلا يوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين. أبانا في انحراف وفي ضلال وفي ظلم واضح بين، لأنه قرب فيما يرونه ويظنونه يوسف وأخيه بنيامين عليهم وهم رجال أشداء. ተመልከቱ የሸይጣንን ሴራ ተንኮል መናቅ የለብንም። እንዴት አድርጎ እንዳጌጠላቸው እዩ። ዩሱፍና ያዕቆብ በኔ ወንድምያውን አባታችን ይወዳል እኛ እንዴት እንደዚህ ይሆናል ብለው ሸይጣን የራሱን እይታ ፈጠረባቸው በውስጣቸው። ከዛ በኋላ አባታችን የተሳሳተ አቋምና ማንነት ውስጥ አለ። ወደ ከፋ እርምጃ ነው የወሰዳቸው። እንግደለው ወይም እናባረው የሚል ስያሜ ላይ ፈጠሩ። ሸይጣን በሰው ልጆች ውስጥ የሚፈጥረውን ሚና መናቅ እንደሌለብን ያስረዳናል። ተንኮሉ ሴራው በጣም ቀላል ነገር አይደለም፣ ወደ ከፋ ነገር የሚያመራ መሆኑን በዚህ አጋጣሚ እንረዳለን። وإلى هنا نكتفي في هذا اللقاء إن شاء الله، وإلى لقاء آخر في استكمال بعض الفوائد التربوية التي تعود بالنفع على الأسرة المسلمة من هذا اللقاء المبارك الذي عنونا له فوائد تربوية من سورة يوسف عليه الصلاة والسلام. እዚህ ጋር እናቆምና ከዚህ ሱራ ምን ወስዳቸውን ቤተሰባዊ ጥቅሞችና መልካም ትምህርቶችን በቀጣይ ክፍል የምንቃኝ ይሆናል። ለአሁኑ እዚህ በቃናል። በቀጣይ ክፍል ደግሞ ተመልሰን የቀሩ ነጥቦችን የምንዳስስ ይሆናል። አላህ Subhanahu Wa Ta'ala በሰማነው ተጠቃሚዎች አድርገን። ሱብሃነከ አላሁመ ወቢሐምዲክ አሽሀዱ አን ላ ኢላሃ ኢላ አንተ አስተግፊሩከ ወአቱቡ ኢለይክ።